Suspect, mukhang suspect. Suspect. Manny Pacquiao. Mama, ano ulam? Ay, sawa na ako sa delata. Teka, bam, bam. Inom. Maus. Bait talaga nyo. Salamat mga boxing ha. Dito kasi, dito ka na sa taas eh. Dito Matt, pasuyo mo na. Bababa ka ulit. Tapos yung isa rin, tapos yung kapatid mo naman, pag sideline ka kunyari hustle ka, umangat ka na naman. Dito Matt. Depende sa like. Saan po tulay? Tulay. Draping sa gabi. Okay na yan? Yeah. Napait. Napaitan. Solid. Laban na, lalab. Boss Chabit. Salamat Boss Chabit. Pinapaitan. Ganap pa. Pinapaitan. Sarap. Solid yan, solid.